smo dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu još jednog GX karaktera. Ovaj put je to Mr. Huffington, odnosno Chumleyjev otac. Evo ga špil ovdje. Chumleyjev otac je ovaj lik ovdje. Znate ga, on nabildovani lik. Šta je sa njim fora? On se pojavio u jednoj jedinoj epizodi i imao je duel sa Chumleyjem da testira njegove sposobnosti kao duelista. Pošto znamo da Chumley nije baš dobar u tome, on ga je pobedio. Čini mi se da su pomenuli da je i on neki šampion u tom svetu. Nisam siguran kako beše. Međutim, šta je tu fora? On svoj špil nema u oficijalnoj igri Yu-Gi-Oh! Znači, Konami uopšte nije hteo da radi njegov špil, njegova čudovišta. A u originalnom animeu, na japanskom, znači, on je koristio čudovišta koje su bila pijana. Dok u dubu američkom je koristio čudovišta koje su bila vrući sos. Znači, bila su kao pijana ili od vrućeg ošamućena više, da. Dok su u Japanu bili pijani, ovamo su bili ošamućeni. I ko je gledao samo američki dub, on misli da je to, da je Mr. Huffington došao u školu i doneo hot sos, to je ljuti sos, Chumleyu i da Chumley treba se vrati kući, zato što je loš duelista, da radi u family biznisu, znači da rade vrući sos. Zapravo je on njega zvao kući da rade, da proizvode vino, rakiju ili šta god da je, neki alkohol. A dizzy tiger? Weird. So, why is he dizzy? It looks like too much hot sauce. I zato u duelu njegovi svi monsteru su bili u fazonu klate se nešto i baš su bili pijani. Bukvalno pijana čudovišta je koristio. Dizzy monsters. Cijel archetype mu je dizzy. Tako da sam ja morao da napravim nešto specifično za njega. Nešto što bi podsjećalo na razjarenost neku, neko ludilo, Ma sad ćete da vidite, mnogo dobru stvar sam napravio. Pa da krenemo. Mr. Huffington, Badža. At the start of the duel, flip this card over. To mu je prvi skill. Skill se zove Dizzy Sauce. Stavio sam u Duel Akademiju iza njega i to je to. Mr. Huffington skill. You can activate this skill once per duel. Return 2 cards from your hand to the deck, then add 1 Polymerization and 1 Battle Ox monster or 1 Mystic Horseman to your hand. This turn, treat all Enraged Battle Ox on your field and in your hands as Battle Ox. This skill can be activated 3 times per duel, but only once per either player's turn. If your set spell or trap card is destroyed, your opponent loses 500 life points. Šta to znači? Znači da njegov špil sadrži Battle Oxa. Odnosno i jednu i drugu verziju. Zašto? Nekako mi je izgledalo Enraged Battle Ox kao da je pijan, pa je u kafani razlupao sve. Odnosno Battle Ox otišao u kafanu, napio se baja i postao Enraged Battle Ox. Odnosno popio ljut sos i poludeo. Enrage-ovo, brat moj. Rage. Šalim se, ali u tom fazonu sam bio kad sam pravio špil. Jer inače, samo je Kaiba koristio ovu kartu, Rapid Horsemana, što znači da imao sam te karte viška koje realno mi ne idu u Kaibin špil, iako je on to koristio, tako da sam odlučio da dam to Mr. Huffingtonu i da napravim foru sa Enraged Battle Oxom. Tako da to mu je prvi skill, a drugi skill je nešto, znači, totalno iz animea, znači, at the start of the duel, flip this card over. Flip the table. To je njegova karta koju je on koristio u animeu, koja naravno nije odrađena i ja sam se setio, rekao, ajde da mu napravim ovu prejaku karticu kao skill. Once per duel, when Battle Ox monster
is face up on your side of the field, destroy all cards on your side of the field except one Battle Ox monster. Then destroy cards on your opponent's field equal to the number of cards you have destroyed with this skill. You cannot normal summon or set monsters the turn you activate this skill. Znači, Battle Ox, kao što sam rekao, napio se u kafani i prevrnuo je 100. Sve je izlomio. Postao je Enraged Battle Ox. I to je fora koju sam htio da napravim za ovaj deck. Kao što rekoh, nema karata za njega, tako da sam morao da improvizujem. I to je, ja mislim da je super improvizacija. Ajmo da vidimo zapravo koje karte sam ja njemu dao. U špilu ima 3 Rapid, kako se kaže, Rabid Horsemana. Oni su iz nekog booster pakovanja, ne znam kako se beše zove, ali to je to. Ova dva su američki print, kao što vidite, jedan je evropski, malo tamniji, tako da to mu je to. Da bi dobili njega, nama treba 3 ova obična Mystic Horsemana, mada i oni su kao neki pijandure, neki, pogledaj, vidi kako izgleda. Ko troll neki. Onda imamo 3, ajmo fokus, Battle Oxa. I kao što skill kaže, možemo da koristimo Enraged Battle Oxa kao zamenu za Battle Oxa. Tako da imamo više Battle Oxova nego što nam treba, ali dobro. Važno da može da se dobije fuzija njegova, pošto mu je to kao boss, da kažem, mini boss, da kažem. Nije loš, ovaj ima neki dobar efektić, radi kao piercing, koliko se ja sećam. Da, jeste piercing damage. Također uz to imaju 2 zamene još za fuziju, znači lagano se poziva Rabid Horseman, jer imamo i nju. Također jedan od njegovih bossova, jer ovo izgleda kao neka razjarena zvera koja je popila mnogo sosa. Manticore of Darkness. Da, njega sam dao kao mini bossa još jednog, da kažem, jer nema, da kažem, neku boss čudovište. Sad ću da pokažem, prije nego što pokažem dalje, samo tako sam pravio špil, zapravo sam razmišljao da mu dodam umjesto tog nekog koncepta Mad Sword Beast, jer i on izgleda nekako onako razjareno, kao da je popio ljuti sos, kao i, na primjer, njega, Behemoth, the King of all animals. Znači, neko besno izgledaju i mislio sam njih da mu dam u špil, ali onda sam se odlučio za fuziju, zato što, eto, jednostavno, to mu je nešto što nemam gdje da iskoristim realno i onda mi je bilo cool da bude ovdje. Onda imamo 2 polimerizacije, jednu refusion, imamo jednu fusion weapon, pošto dobro radi sa Rabid Horsemanom. Bukvalno imaš čudovište od 3500 za atak, a lako se poziva realno. Imamo neki support za Beast, odnosno Beast i Beast Warriore, to je ovo, trojstvo. Imamo 2 komada Fire Formation Tanky, što je cool, da se brzo izvuče Battle Ox iz špila i praktično bude 1800. Onda imamo Order to Charge, jer imamo 6 normal čudovišta. Imamo Double Cyclone, koji je cool u ovom špilu zbog ovog skilla, jer ako uništiš svoju neku spell, uništavaš i protivničku zbog ove karte i zbog skilla protivnik gubi 500. Mislim da to treba da mu bump upujem na primjer 700 ili tako nešto, jer nekako kad iskoristi prvi deo skilla, ovaj drugi je neka ladovina. Mislim, ok je da se igra sa 500, prekinulo mi se snimanje, znači uglavnom hteo sam da kažem da bi možda trebao da pojačam ovaj drugi deo skilla, da bude možda 700 damage kad se uništi spell ili trap koja je face down, jer taj skill praktično sam uzeo od njegove hot sauce karte koja je baš to, dealuje damage protivniku. Tako da to je bila ta neka fora sa skillom. Ili da mu stavim da ne bude face down, nego kad se uništi bilo koja tvoja spell ili trap, da li face up,
što bi možda i imalo smisla, jer on ima dve ove continuous koje bi mu stojale na terenu i ako protivnik, ili čak Spiritual Forest, i ako mu protivnik uništi, da protivnik može da gubi životne. To jest ne protivnik, uopšte kad se uništi, da bi protivnik mogao da gubi životne, ujedno i Double Cyclone bi tu došao mnogo dobro. Idemo na trap. Howl of the Wild, pojeo Medjed, Baja, Hot Sauce i poludeo. Eto, ta karta je tu, nisam je nešto mnogo testirao, ali i ona radi na damage protivniku. Onda imamo ova, kako se kaže, Michizure. Ovo je praktično samo support neke malo jače karte da bi ojačao špijel. Wall of Disruptions, tu je samo zato što je jaka karta i zato što je tu njegov boss kojeg sam mu dodelio, i Birthright je tu zato što ima 6 normal čudovišta. Tu postoje, znači, osim ovih čudovišta koje sam htio da mu dodam, ovaj mu je u side decku, za svaki slučaj možda nekad i on bude deo ovog špila, ali za sad ne. Ali ove karte mu se nalaze u side decku. To je Fusion Recycling Plant, Swing of Memories, White Elephant Gift. Praktično ovo je za fuzije, ovo je za normalce koji ima u špilu, ovo je Storm koja je praktično kao Double Cyclone, što znači da može nešto cool da uradi, isto kao, mislim zapravo isto će da radi sa skillom, znači opet će da dealuje damage. Ovo je također nešto za fuziju, još jedan Fire Formation tanky i još jedna stvar koja je vezana za Beast i Beast Warriore. Znači to bi bio taj skill i špil, tako da to je to. Kažite ako imate neku primjedbu na špil i na skill. Mislim da bi trebalo možda da se više testira, nisam toliko testirao, znam da lagano poziva fuziju zbog ovog skilla, ne znam koliko je ovaj dobar i da li je limitiran dovoljno ili šta već, ali dobro. Pišite komentare i lajkujte, subscribeujte i vidimo se u sljedećoj epizodi Yu-Gi-Oh! Speed Duel špilova ili možda nekog vloga.